Turang rasenina ibas Tuhan ta Yesus Kristus. Selaku serayan Tuhan, ikatakan kami mejuah-juah ras selamat wari minggu manbanta kerina. Manbandu kekelengan kami, si sekali enda dengar kebaktin ibas gereja anta enda. Ikatakan kami mejuah-juah. Kerehendu nambahi keriahan manbanta kerina. Ibas benar kebak tinta, mari dage sidengkahkan momo, karena perdalanan perpulungan Tuhan, bagi perencana pelayanan gereja anta, kubas wari-wari sireh enda, karena momo banci sioge ibas we anta skala-skala. Turang rasenina, ermengkah ukurta, dengan sikatakan bujur man dibata, si jadi usihen orang geluh man banta. Biak di batanta la ngadi-ngadi, ngukurken dengan erbahan si mahuli, nandangi donienda. Itepana kita, sentudu ras tempasna. Dengan ia turken donienda ibas kiniulin, seh maka sikap kal. Jadi inganta ras-ras ndalani kegeluhan. Biak dibata menjadi biakta guna jagai, ngukurken ras maba kiniulin nandangi doni enda. Arah kebak tinta enda, ate dibata persingeti kita. Ulihi karena orang geluh, gelah kita encidahkan budaya geluh si mahuli. Subuk ibas cara rukur, pengerana, ras perbahanan si bali ras biak dibata. Rende kita ibas kitab ndenden nomor 300 waloh ayat 1 ras 2. Ibas gelar di bata Bapa, si jadi ulu orang geluh. Ibas gelar Yesus Kristus, si jadi usihen geluh manusia. Ras ibas gelar kesah si badia, si mereken kepentaren, guna bangun kegeluhan si mulia. Perkuah ate ras dame ibas di bata Bapa, anak-anak Yesus Kristus, ras ibas kerembakan kesah si badia, ras kita kerina gelah. Amin. Berita karena surah-surah ras perbahanan di bata.
terlebih-lebih megah ku akap, sebab iteh ndukal alupayo adat istiadat kalak Jahudi, ras persoalan-persoalenna, emaka kupindoken gelah megenggeng kam megiken aku. Palaskan kata di bata endah, si puji ia, aluras kita ngendeken, kitab ndendenta nomor 320 siwah ayat sada, ibabai song leader ras pemusik. Pujin man di bata si jadi usihen orat geluh ta. Di batanta nuduhken uga orat geluh si mehuli man manusia. Si teridah arah rencana ras perbahanena. Tuhan enggo nepa doni enda alu mehuli sekal ulina. Ipesikapna doni si rontang jadi mehuli. Ia turkenape perdalanan wari, suari ras berngi. Itepana sinuan, rubia raspe manusia. Ibahan di bata doni enda metunggung kal, jadi ingantang geluh alu mehuli. Lebih asa sie, itepa di bata kita, tudu ras tempasna, dengan idilona pe, kita jadi temanna pekena-kena doni enda. La ipelepas di bata manusia geluh sisada-sisada. Ijujur kena man manusia, teman geluh dengan kade-kade, gelah lid ingan tanehken keleng ate, nuri-nuri ras megi-megi. Gelah lid ingan manusia nampati, ras pesi nampati. Andiko sekal ulina perukuran di bata. Emaka pujilah Tuhan, pujilah ia arkiteken perbahanena si mehuli. Pujilah Tuhan arkiteken enggo ituduh kena, orat geluh si mehuli. Tetapkanlah ibas ukurta, maka kidekah kita geluh, lah kita lupa perbahanan di bata man banta. Turikanlah dengan ajarkanlah eman anak-anak ta, ras man kempu-kempunta. Gelah turah ibas ia, biak geluh si mehuli. Ikatakan kami bujur man bandu Tuhan, nandangi perukuran ras perbahanan do. Sirbahan geluh kami mehuli, sebab jadi usihan orang geluh man kami. Si puji Tuhan, aluras kita rende, ibas kitab mendendenta nomor 323 ayat sada ibabai, song leader ras pemusik. Jadilah
langasupen manusia nggeluh ibas perukuran di bata. O turang rasenina, enggo ituduhkeun di bata orang nggeluh si mehuli man banta. Alun nepa kita mulia dengan mehaga. Adi si sik-siki pusuh ukurta. Enggo ngendia perukuran di bata sing kuasai perukuran ta. Pak sateneng. O turang rasenina, adi di batanta la ngadi-ngadi ngukurkan si muhuli nandangi kegeluhenta. Kugangan dia ketutusenta, menjagai dirinta gelah kita tetap ngukurkan si muhuli man temanta manusia. Pak sateneng. Mari tole siakukeun salah lepak taman di bata, ibas ende-endenta nomor 224 ayat sada, ibabai song lideras pemusik. Berita pengalami dosa. Tuhan perkuah dengan perkelengkap, la pedas ia merawa, ia dem alu keleng ate si tetap, labo kita iukumna sueras dosanta, labo ia erbalas man banta sueras kesalahenta. Maka selaku persuruhan di bata, aku nehken katana man banta kerina, singakuken dosa ras kesalahanna, dengan jera ibas dosa ras kesalahan tanari, nina, bali ras ganjangan langit ibabodo ninari, bagekal membelina keleng atena man kalak siir kemalangan bana, bagi dauhna kepultaken arah kesundutan, bagema ipedauhna dosa-dosa anta ibas kita nari, bagi keleng ate bapa man anak-anakna, bagekal pengkelengi di bata, kalak siir kemalangan man bana. Si puji Tuhan arkiteken dosanta enggo ialemi alu ngendeken kitab mendendenta nomor 317 ayat sadaras peduaken ibabai song lideras pemusik. Arang gelut
kata dibata si pemenah ibuat ibas 2 Raja-Raja 10 pitu ayat 34 se-40 sada. 2 Raja-Raja 10 pitu ayat 34 se-40 sada. Iogekan kami jendanari mari ras-ras perdiateken. Adatna sindekah tetap dengar idalan kena sehwari endah. La ia nembah man Tuhan, janah la ikut kena perintah-perintah si ibre kena man kesusuren Jakub, si igelarina Israel. Tuhan enggo erpadan ras kala Israel, janah enggo iperintah kena, olah sembah dibata si deban, olah erjimpuh man bana, olah tami-tami ia, olah berikan persembahan man bana. Ikutkanlah aku, Tuhan si mabakam darat i Mesir nari, alu kuasa ras gegeh simbelin, arus maka kam nembah mungku man bangku, ras nehken persembahan man bangku. Arus maka tetap ikut kendu undang-undang ras perintah si kusuratken man bandu. Labanci isembahdu dibata si deban, janah labanci ilupa kendu perpadananku raskam. Arus ikut kendu aku, Tuhan dibatandu. Kupulahi kam ibas musuh-musuh dunari. Tapi la iang gid megi kenca, janah tetap ngikutkan adatna sindekah. Dage sembahna nge Tuhan, tapi isembahna kange berhalana, janah seh asa genduari janah seh asa genduari bagai dengar perbahanan si nur surna. Si barendam. Ketuahan kalak semegiken kata dibata, dengan si make kenca ibas geluhna si tep-tep wari. Haleluya. Mari ras kita toto. Tuhan dibata Bapa kami seringan i surga, arsemulih ngatakan bujur kami kuada pendu Tuhan. Sebab wari-wari si bentasi kami kerina perkuatendu. Sehat dengan mejuah-juah kami Tuhan. Ibas wari minggu endape, ate kami megiken sada bagin katandu. Nusurlah kesandu si badia man kami kerina Tuhan. Gelah katandu pe baci terlalukan kami, dengan ipake kami ibas kegeluhan kami si tep-tep wari. Karena kemahandu sila metunggung si pakendu pe bas paksenda. Urapi ia Tuhan alu penampat kesah sebadia. Kam ngerana Bapa, gelah katandu baci sekena alu payo dengan benar. Ampuni kami Tuhan, ibas Yesus Kristus kami ertoto kuada pendu. Amin. Senina dengan turang ibas kekelengan Tuhan, si jadi bahan khotbah minggu enda, ibuat ibas Galati pindu 5, benakan ayat 10 telu seh 10 6. Galati pindu 5, benakan ayat 10 telu seh 10 6, bagenda kata Tuhan. Karena kam o senina seninangku, kam enggo ipilih di bata gelap bebas, tapi jagailah maka olah kebebasan doe jadi alasan sirabahan cakam ikuasai perukuran secara manusia. Tapi berlayah maka kekelengan jemba kam guna si sampat-sampatan. Sebab kerina undang-undang ipersada ibas sada pedah ema. Kelengilah temandu manusia, bagi kam engkelengi dirindu. Tapi
adi bagi rubia perbahanan du, sikaraten dengan siatahan kam, metenget lah. Adila kam metenget nandangi kernep me persadan duwe. Kesah si badia ras manusia. Surah-surangku ema, kesah si badia min sinegu-negu kegeluhendu. Maka ola ikut kendu perukuran secara manusia. Sehijenda me bahan khotbah entah perenungan ta ibas minggu enda pemena mejuah-juah membantah kerina senina turang. Ijah ibas surat Rasul Paulus men perpulungan Galati. Sebab itakna perpulungan nenda nggo terlampu bebas entah pe bahasa Indonesia na nggo merdeka. Ibas kebebasan na nggo lanai idalan kena kai singena ate Tuhan. Maka nggo geluhna pe rebana-bana lanai yukur kena kalak sideban. Padahal di batang nggo mereken keleng ate men perpulungan Galati pasai. Maka ipetangkas Rasul Paulus, maka kegeluhan adi bagi sidalan kendue, pas bagi ayat si 15, bagi rubia mekam, sikaraten dengan si atahan. Artina lanai lipjai kedamen adi setah rubia uga. Bagi pe i putih ku kita, ngawan perpulungan ijape kita ringan. Ibas kegeluhan paksa si gundari. Isahkan pe arah tema emkap keleng ate si jemba kam. Bahasa Indonesia na kasih yang melayani. Janah minggu enda pe minggu budaya. Adi si pepayo dua bahan renungan sendah. Ibas ogen pe ras ibas khotbah pe. Ija ibas ogen pe perbahanan bangsa Israel. Si megati lepak lai ngetna uga ate keleng Tuhan. Ibas ia darat i Mesir nari. Maka menduakan Tuhan. Entah pe sembahna berhala ras isembahna pe Tuhan. Setelah perjalanan na senina turang adi si pepayo pustaka si badia. Megati pe banna gana-gana. Megati kape banna takal lembu emas. Ras side banna. Lid perbeben nalahkan Musa jakin Tuhan dai ras terusna. Bagaimana peristiwa bangsa Israel. Ora tenta sendah ibabai kita arah Rasul Paulus senda. Si gejap. Keleng ate Tuhan ngerebanca kita. Selamat. Rebanca turah keleng ate tentu litjai kini teken. Kini teken ta ras pengangkanta karena Tuhan. Sebab engkau setah Tuhan Yesus ngeleben engkelengi kita. Lebih asasi dirina pe korban kena. Gelah te kita selamat kita. Ijenari ibas praktek kegeluhan. Ada engkau siaminkan. Aru kini teken payo Tuhan Yesus sebagai maka seharusnya min si praktekkan ibas kegeluhan keleng ate jamba-jamba ras nampati manusia. Bagaimana min praktek kegeluhan si bahan kita seninar turang. Ikatkin kape ku minggu budaya. Ya minggu budaya ningen setah memang budaya sitik terganggu reteken situasi. Tapi labo ngata kenca maka budaya masak. Paksana ka pagi budaya indah baji idalankan alu normal. Ibas paksa sekundari baji kita merenung introspeksi diri. Ukangi aku indah bas budaya. Kalimbu gue seninai anak beru. Sebab sunur sursi bahan nini tandube. Marga si 5 tutur si 8 rakot si 3 perkakaden 10-2 tambah sada. Ngome siangka ras si kejapkan ras ngome si praktik. Maka bagai ini ingin bas sempatan ada sini turang. Adi marga si 5 payo setah 5 marga tapi cabang-cabang na labo si hafal. Ate tamin
gelah siang kasih krina, tutus sateta ngikut kenca. Adi tutur si waluh nina, 2 je kalimbubu, 4 sukut, 2 anak beru. Kalimbubu puang, bas sukut sukut senina sepemerintah separibanan 4 ngenca. Anak beru, ras anak beru cukup baka. Adi 10-2 gua, 10-2 telu kalimbubu, puang kalimbubu, puang ni puang. Bas sukut 5, tambah dai sadanari, sepengalon ras sendalan. Bas anak beru pe tambah, anak beru cukup baka, anak beru menteri, ras anak beru singukuri. Sisada teman meriah, jiran tetangga, kepala desa, ras depan. Maka surat undangan si Gundari penggo 4 depan. Kak raku si telu, kalimbubu, sembuyak, anak beru, trohne senanari, teman meriah. Artinya seni naturang, ibas budaya karo tuhu mejile. Hanya bas praktekna baci si ukuri, si gargari pusukta. Si alaukan undangan, jam waluh nina, ngome pas saya perhta. Momon jam sadeka kita reh, elang pas budaya. Mencereh tapela kamba bakedamen. Hatur sunami de kalimbubu kita lampas kita reh. Si kunduli teman kalimbubu, si sukut ekal sirtanahai. Sembuyak kita si temani, bagai anak beru si temani anak beru. Metunggung ngobanci benakan jam sadang ngodung kri naras kalimbubu. Emang perlu praktekkan pagi, kenca pagi banci normal lah katakan. Lebih pesan si peduakan karena budaya, memang lid budaya. Sadar sendiri kita, lanai sakap cocok rikutkan padan sindekah. Lanai si pakai, contoh nar panggir kulau, niktik wari rasi debanna. Tapi kai si muhuli si ban orang tua taninita sindube, suwe ras kata di bata sendah, si keleng-kelengan jembakam, ras siapa sampatan. Mungkin si nguda langa pernah idahna, uganai cara majakkan sada rumah hadat. Cara kujuma, cara gontong royong, ras si debanna, ngeri pepe nina lid. Jadi bagaimana sendah ipeguguhi kita, arah ora tenta sendah, ipersingeti, ibas kebebasan si berikan Tuhan, tandana kita nggo anak di bata, pakaikan kebebasan ini aluratur. Jiwa Kristen tridah, arah pengerana perbahanan, ras perbuatan. Perlu syukuri seni naturang. Tambahan apa? Sada pesan tak pe, baci katakan kesimpulan mungkin lupa pe kita bas praktek kegeluhan. Magati sida bas Facebook, entah PWA. Kata-kata duka cita J. Kata-kata kalak sakit J. Misi balas, turut berduka cita ras terusna. Lika kalak sakit Tuhan masu-masu tambah ras terusna. Lengapas, bas paksen dah katakan. Baba bas portotonta. Maka wewan dwe idah Tuhan. Lang wewan kita ngancam teksa. Tapi di babandu bas Tuhan itotokan sada menit kelagia seninangku paksana opname Tuhan pasu-pasu tambar seni alau kena kamar dahit amin nidu we andundai enggo mejile ya dapat Tuhan bagai bas Facebook rasidebanna artotoi labu idah kalak tapi Tuhan idahna kam sada perbuatan kelang ati makalit ora et labora enggo kita berbuat ras enggo kita artoto mudah-mudahan mencakata si bagian enggo krina kita arban bagai bas WA krina nggolit noto kenca ras ibanna bas WA takpe bas Facebook seni naturang sini kelengi Tuhan ibas zaman Gundari khususnya pe peristiwa pandemik enda Covid enda enggo hampir 2 tahun, sada tahun 8 bulan lebih kurang. Enggo kurangi KIP kegiatan. Budaya pe enggo ikurangi, kebaktiin pe enggo kukurangi. Janak jadi pesungpunan membantah. Amin bagi pe buena tantangan. Uga kita selaku kalak Kristen singgo bebas. Apakah tetap dengangai melekat? Kata di bata bas kita. Apakah masih percaya kita kepada firman Tuhan? Itu tantangan pada kita. Aturna min rebuena, maka rebuena ning kami sebab
ngurusurun kita rumah. Ngurusurun pi kita tunduk suari. Sopelanga kopit baci lah tunduk suari. Endang ngurusurun pasti rumah. Ibas rusurna kita rumah. Uga ngenda hubungan komunikasi ras Tuhan. Apakah dalam tanda kutip gelgeljeng? Atau memang nol sama sekali? Tidak pernah berdoa bagi kala Israel. Li perbeben lanai yaitu ngokaban na kasih deban di batana banci syukuri membanta adi bageng golepa maka baswari sendah sekatenda mulihkanlah pepayo hubungan taras Tuhan, tambahi frekuensinya adi gelgel kam 2 kali 3 kali umpamana ngarana ras Tuhan baik melalui doa, tambahi atau tidak ada sempat minimal jangan hilang sama sekali. Dakam bangsa Israel usur bagai. Aku kinget nai sangalit perbeben dit kata Tuhan. Potong biri-biri tak pedomba calahkan bas binangun due. Maka silit siela kena percubaan. Lah kena kematian anak sintua ras terus na baca ibas keluar. Baci ngosetak enda tak ugae. Tapi harus kita iman tangata kenca kai si jadi bas dunia enda krina itruh tapak nai Tuhan. Pustaka ngata kenca manusia desken debu tanah. Setah debu tanah, setah pasir mebagai galangan pasir asa debu tanah. Uga yang dingken kap duku Tuhan nih. Coba ilustrasikan secara iman dewasa. Alangkah kecil kita di hadapan Tuhan. Tuhan menunggu kita memanggil Dia. Panggillah. Adakan komunikasi. Ini perbeben kami. Ras terusna. Ulah putus. Sebab enda baji saja kopi dia dilalap. Tapi di Tuhan berencana lit katambar. Ras terusna. Bacika masap, rancanganku bukan rancanganmu. Jelaskan Tuhan. Jadi senina ras turang. Ibas kekelengan Tuhan, ibas ora tenta sendah, empegegehi kita. Adi si pepayo Galatienda, aku ngokudungi baca kenca. Sebab 6 kenca 6 pasal. Galati sada seh Galati 6. Bacaan du Galati 5 tandu guan ini. Kini teken teridah nahken kelengati. Enda me kaitan na khotbah ta sendah. Galati 6 ayat 2 guanina. Si sampaten kam ibas baba-baban geluh. Isah kendukap undang Kristus. Dakam harus kin bagai kalak Kristen. Labo mandangi kalak Kristen. Pekena, njarumi bagaikin seharusnya. Bagai ngena hati Tuhan. Jadi senina turang ibas kekelengan Tuhan. Ibas harungunta sendah. Iba baik kita ku budaya bagi engkau singetkan kami sitik nari ate kami ngatakan ca budaya ipe tetap ngadalan beruntung kita khususnya GBKP lah masapkan budaya si mehuli iban nini tandube tetap si pertahankan sila sakap payo si masapkan engkau tridah ibas wari-wari sementasi kita contohnya lebih sangat normal wari minggu malabu gereja reban kerja. Lebih sadar sendiri kita, sadar contoh kecil lah si pakai wari minggu. Itu adalah wari Tuhan. Ras terusna ngomelala sida. Si ban bas warga GBKP. Maka bas wari sendak pe lalaplah kita repengendes man Tuhan. Serahkan diri kita, baca firman, ukuri ras artoto, tambah kini teken. Lah biar barin bas kegeluhan. Kainina pemerintah harus diikutkan. Sebab dit bas pustaka ngatakan pemerintah adalah wakil Tuhan. Prokes nina, pakai masker, vaksin nina, jaga jarak, ras terusna itu kan yang baik untuk kita. Cuman lah bacilang memang lakakin bacilan darat, tapi lah perlu nanggo rumah. Bagaimana singena hati Tuhan. Labo nekah ngeluhenda desken bagi awih dungna masap kang. Terakhir lit sada kuban sada lagu
dua bait unca. Nina Bagenda. Gia Covid naik turun tetap lengah stabil, tapi cintaku man Yesus tetap stabil dengan Covid enda lengah stabil, bacir kelek na bacilang. Tapi ku Tuhan tetap stabil, adi banci itambahi. Amin nindu bas rumandu. Mari ras kita ertoto kita. Bujur Tuhan, ibas katandu siseh man kami uharienda. Ijai persingiti kami Tuhan, ibas kelengatendu singgo berekendu man kami Bapa. Min seharusnya kami pe, nehken kelengate men sekelewat, men teman kami, bagai pe men sangkep geluh kami Tuhan. Katandu sendak seh men kami Bapa, tapi pindo kami tetap penampat kesaksi badia. Rebanca kami meguguh dengan ngasup dalankan kaisi surah-surah Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ibas salah dosa kami. Rekiteken Yesus Kristus kami ngortoto kuada pendu. Amin. Mari siakukan kini tekenta, radukan krina kala Kristen ibas paksa, ninta dage ras-ras, aku tek mandi bata, Bapa silar sibar kuasana, sinepa langit ras doni. Aku tek men Yesus Kristus, anak nasi tunggal Tuhanta, si jadi arah kesah sibadia, tubuh idur si muda-muda nari, siso keliaman, tergelar si Maria, singenanami kini serang, sangana pemerintahan Pontius Pilatus, nipakuken ku kayu persilang, mate, jenari ikuburken, nusur kudoni kematen, peteluarikan go keke bas matenari, nangke ku surga, perkuntulna arah kemuhen di bata, Bapa silar sibar kuasana, jenari ruhmia pagi, ngeranakan singgeluh ras singumati. Aku tek man kesah sibadia, janalit sada gereja sibadia, persadaran kala sibadia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan sirasa lalap. Amin. Sepaksana kita ndahkan persembahan, kata di bata nggonuduhkan orat geluh si mahuli. Sirbahan kegeluhan doni jadi mahuli. Guna nginget ras ngergakan keniulin di bata endes kelah kulandu mandi bata saja, selaku persembahan singgeluh rikutkan singena Athena. Sahabat bagaimana arus nakam ersembah mandi bata sueras biaknu selaku makhluk sirukur. Tupung sisakan persembahan si puji Tuhan ibas kitab Jendenta 305 ibabai song liderta. Ras kitar toto kerda persembahan ras pe sapaat
ertoto kita. Lalap ikatakan kami bujur kuada pendut Tuhan, sebab ikejap kami lias atendu tetap nemani kegeluhan kami. Ibas paksen dape ngoi pepulung kami persembahan kami Tuhan. Tek kami kula tendi ras kiniliten kami krinana rehna bas Tuhan nari. Pasu-pasu Tuhan persembahan nenda. Gelai pakai gereja dupe rikutkan singan nate Tuhan. Si tading bas kami pe kam nambah hisa rezeki man kami. Tole ertoto kami Tuhan ibas pertoton sahabat kami. Itotokan kami pe karena bangsa ras negara kami. Terkhusus pe pemimpin kami tingkat presiden seh pe lurah ras keping. Ibas situasi negara kami silangan normal Tuhan. MK sada peristiwa simbelin pandemi corona Tuhan. Rebanca kegiatan-kegiatan sideban pe ngolit terganggu Tuhan. Maka pasu-pasu kam pemerintah kami berikan ukur sirlahis dengan resada arihna pe guna muat keputusan kesimpulan jenari ajarindu para medis dokter kerinana Tuhan gelah keluarga-keluarga ibas bangsa kami si kena COVID pe banci ia madan. Mukuah atendu Tuhan si paksana pe isolasi i rumah entah i rumah sakit bagi pe itah ijagia ia tadi rekiteken situasi COVID enda kam campur tangan menbana Tuhan. Pasu-pasu kam ia rikuras keluarga pe tek ia Bapa maka kerina kegeluhan enda kam empuna. Bapa kami seringan ibas surga, bagai pe toler toto kami, karena sinina turang kami terkhusus pe ibas sadarunggu nenda, lid piga-piga pe si kurang sehat, pertua kami Bapa Kelara Sembiring, ijaya isolasi mandiri irkiteken COVID Tuhan, bagai pe naras kami Bapa Rut Sinulingga, ibas ia pemulihan kesehatan. Serahkan kami kekelengan kami dah kubas tandu. Campur tangan Tuhan. Sebab tek kami kamkap di atas dokter kerina Bapa. Pasu-pasu kam kekelengan kami dah. Sehat dengan mejuah-juah ia. Keluarga pe tetap kam berikan kesabaran. Bagenda pe itu tokon kami tole Tuhan. Karena kami serayandu pandita sekeluarga. Kami pertua diaken Emeritus Rikuras Noranaras kerinana kami enda Tuhan pasu-pasu dingin tambah hindu pe kepentaran men kami gela ibas paksa sigundari pe tetap kami nehken kelengate men perpulungan Tuhan bagi pe ibas kebaktin enda pe ibas piga-piga kami simuat bagin organis song leader kata penaruh bagi pe rasi debanna Tuhan terkhusus pe men seksi 80 permata kami. Kerina enda berikan kam pasu-pasu. Alokan kami mekeriakan sebab tek kami Bapa. Kerina ipakaikan kam kami. Guna kemuliaan du saja kahap. Tisik nari pe Tuhan. Sirang mulih kami ibas kebakti nenda nari. Seh kami kujabu kami Bapa. Tetap ndesen kami geluh kami kubas tandu. Keluarga kami Tuhan. Bagi pe pendahin kami. Kami tetap campur tangan dengan masuk-masusah. Sehat kami Bapa, maka jumpakah kami ibas wari-wari sereh, bagai pe ibas kebatin batin sereh. Iba bosie kerina Tuhan, tuhu melala salah lepak, dosa men kami men sesama manusia, terkhusus men Tuhan. Tapi kamkap Tuhan si melias, ampuni kami Tuhan, gelah tetap kami ngalaukan. Perkuah hati ras kelengate sirhna bas kam nari. Erkelangkan Yesus Kristus anak du, ertoto kami kuada pendu. Amin. Sekita kubas perpadanan man di bata. Turang ras senina, ngoi tepa di bata kegeluhan doni alu mahuli. Ipa kena-kenana kita ibas orat geluh siar kawitan sada
ras sidebanna. O Tuhan, perpadan aku gelu ibas perukuran Kristus, sinjaga kini ulin gelu si enggo iatur kendo. Di bata engkuhi kita, alu kepentaran guna nuduhkan orang geluh bagi ia. Git nge kita geluh bagi biak di bata, singukurkan semahuli mandoni enda. O Tuhan, perpadan aku geluh jaga dengan jadi usihan, nuduhkan orang geluh si mahuli. Ku pelimbarui madiringku, gelah reh pentarna aku encibalkan kekelengan, nandangi temanku ras tina pandu si deban. Si puji Tuhan, ibas kitab Dendenta 286 ayat sada as 4. Mari ras kita melaskan pertoton Tuhan. O Bapa kami sini surga, gelar lui badiamin, rahmin kini rajandu, salamin pratendu bas dunia eda bagi di surga. Bereken minman kami nakan cukup basuari sendaenda. Alami min salah kami, bagi ni alami kami salah kalak kempak kami. Olamin kami bawa kamku bas percubaan. Tapi olanglah kami ilusi lat nari, sebab kamkap simada kinirajaan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekan-dekahna. Amin. Kekelengan ni Tuhan, berkatlah dalani gelukta, si meharga iadap ada pendibata, alu tetap nahkan kekelengan dengan kehamatan nandangi kerina tinepana. Maka jadi gegehta, alo kelah pasu-pasu idur di batanari. Ipasu-pasu jana ikawali di bata kita. Siang ayo di bata arsinal sal ibabota. Jana melias Athena ngenehen kita. Itatap di bata ku kita. Janah malam ateta ibahanna. Amin. Bujur.